Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawakku sayang. Bersama dengan saya Syarin Yusri dan rakan setugas saya pada malam ini Profesor Awang Azman Awang Pawi yang sekarang berada di Kuala Lumpur. Ya, Itu dia Prof Wang Azman. Jadi apapun hari ini kita akan bersembang sekali lagi berjumpa dalam rancangan Randau ini untuk membicarakan tentang topik berkaitan dengan sektor pelancongan. Tapi kepada sesiapa yang baru saja menonton rancangan ini merupakan rancangan baru at TVS yang mana Randau ini datangnya dari Perkataan Suku Kaum Iban yang membawa maksud bersembang. Ataupun kalau kita ikut dalam Kamus Dewan, Randau ini boleh kita jadikan sebagai salah satu platform untuk kita bersembang dan bertukar-tukar pendapat, tapi mesti ada isi pentingnya. Jadi pada malam ini, apa yang kami bawakan kepada penonton TVS, penonton yang menonton rancangan ini, kita harapkan anda akan mendapat sesuatu pada malam ini berkaitan dengan sektor pelancongan ini, khususnya bantuan yang akan diberikan ataupun apa-apa saja maklumat yang berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang kerajaan berikan kepada anda sebagai pemain industri dalam sektor pelancongan ini. Saya harapkan penonton yang berada di rumah terus setia selama 30 minit di kaca TV anda untuk terus bersama dengan kami mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan apa yang kita sembangkan selepas ini. Okey, baik. Saya tidak keseorang juga di studio ini. Saya bersama dengan seorang tetamu kita iaitu Puan Audrey Wan Ulok. Selamat datang Puan Audrey. Beliau merupakan presiden kepada Sarawak Tourism Federation. Inilah beliau bersama kita hari ini untuk kita bersama-sama bersembang, bersama-sama santai sebenarnya untuk membicarakan tentang inisiatif-inisiatif yang boleh diberikan kepada pemain-pemain industri ini sebenarnya. Okey, baik. Jadi Prof yang sedang berada di Kuala Lumpur sekarang ini, kita berskype dengan Prof sebenarnya. Macam mana ya, Prof? Apa yang kita ya. apa khabar di sana? Macam mana keadaan di sana? Sebelum kita bercakap tentang sektor pelancongan yang Baik. agak terjejas ni sebenarnya Prof, musim pandemik COVID ini, mungkin ceritakan Ya. sikit perkembangan yang ada di sana Prof. Okey, perkembangan di Lembah Kelang sekarang ini, pandemik COVID-19 saya kira beransur pulih dan saya harap di Sarawak juga akan terus beransur pulih. Jadi ini sesuai dengan situasi yang kita hadapi, iaitu bagaimana kita nak memulihkan sektor pelancongan, bukan Betul. saja di Malaysia tapi juga di negeri Sarawak. Sudah tentu tetamu kita hari ini banyak idea, banyak Betul. pandangan mengenai sektor tersebut. Jadi menarik untuk kita kongsi bersama, Syarid. Ya, betul. Okey Prof, Ya. di sana kita bercakap tentang sektor pelancongan yang kini sudah pastinya antara salah satu sektor yang terjejas kerana pandemik ini. Jadi mungkin sebelum kita bercakap tentang bantuan ataupun spesifikly tentang inisiatif yang boleh diberikan kepada mereka, mungkin terangkan sedikit roles and function ataupun tanggungjawab federation itu sendiri. Okey. Thank you, Shireen. Izinkan saya cakap Ya. campur bahasa Boleh, Inggeris dan boleh. bahasa Ya. Melayu. Ya. Yes, I actually am representing the Sarawak Tourism Federation, and kita merupakan sektor the private sector. Okay, so we actually are composed of 8 different associations covering from hotels to travel agencies to tourist guides to handicraft operators and even restaurant association. So kita merupakan sektor golongan industri because the tourism sector encompasses all these sectors. Okay. Yeah. So as you know, during this pandemic, the tourism sector has been one of the worst hit. I think they say it's the first to sink and the last to float. Yeah. So, tapi thank goodness our government, both federal and state, has been really supporting and helping the industry. So, I will Yep. explain the various Okey. initiatives. Yeah. So Prof, kalau kita lihat sekarang seperti mana yang Ya. Puan Audrey katakan tadi, bila pandemik ini mula melanda kita, antara kata-kata orang di luar sana mengatakan bahawa sektor pelancong ini antara sektor awal yang akan tenggelam Prof. Ini menjadi kebimbangan sebenarnya. Tapi mungkin kita boleh bersembang tentang inisiatif ini diberikan. Tapi apa pendapat Prof tentang sektor ini yang dikatakan selepas dia
mula naik selepas first MCO ataupun PKP dulu, sektor pelancongan dah mula dibuka sebenarnya. Tapi sekarang ni terpaksa ataupun ditutup sementara. Tutup sementara. So mungkin Prof boleh bagi pandangan sikit. Ya, kita tahu dalam konteks sektor pelancongan bukan saja di Sarawak, malah di Semenanjung Malaysia, apabila operasi ataupun pandemik ini berlaku, beberapa langkah telah dilaksanakan. Misalnya dari segi penghadkan pergerakan fizikal. Saya kira yang ini memberikan kesan besar kepada industri pelancongan, bukan saja di Sarawak, di peringkat nasional, juga di seluruh dunia. Jadi kalau industri pergerakan terpaksa dibataskan, ini memberikan kesan besar kepada hotel, kita tahu, kepada agensi pelancongan, inap desa. Jadi banyak sektor tersebut sangat terjejas. Jadi ini pada masa sama memberikan impak yang besar kepada pemain industri pelancongan di Sarawak. Sudah tentu kita berminat untuk mengetahui dalam keadaan begini apa strategi dalam sektor pelancongan pemain industri untuk berdepan dalam situasi tersebut. Okey, so inisiatif yang sudah pastinya kalau dah sektor ni terjejas, pasti pemain industri ingin mengetahui apakah inisiatifnya. Puan Audrey. Okay, so Shireen, there have been various initiatives from the federal and the state government. To start with, the federal government had announced the Penjana financing, which was a subsidy. Of course, this is a wage subsidy program for those, as Professor rightly said, a lot of the companies cannot. I mean, tourism is all about going from here to there and visiting places, and with all these restrictions on travel, so they were not able to. So agencies have nothing, no guests to take care of. So they have been applying. Quite a lot of them applied for the wage subsidy program, and I believe that they were quite successful. They have also been given one-off grants from the federal government, which is the grants to tourist guides, to national park guides, and also to boat operators, and so this itu daripada kerajaan federal government atau federal government and also state government. Federal government gave a one-off RM500 one-off. This was in June of last year, and then our state government also gave a one-off of RM1,500 to guides. Okay, so to park guides and then to city guides to help them. Okay. Itu kita sudah dengar. Itu merupakan bantuan secara one off lah, RM500 diberikan oleh Kerajaan Persekutuan Malaysia, dan Kerajaan Sarawak sendiri memberikan RM1,500. That's right. Jadi one off juga. Yes. Okey, kita akan dengar lagi bantuan-bantuan spesifiknya ataupun secara detailnya, secara terperincinya selepas ini daripada Puan Audrey, dan juga kita bersama dengan Prof juga. Jadi kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali dalam rancangan Randau. Tadi kita dah perkatakan satu bantuan secara one off yang diberikan oleh kerajaan, RM500 daripada Kerajaan Persekutuan dan RM1,500 daripada Kerajaan Sarawak, yang mana diberikan kepada tour guide dan yang berkaitan dengan industri inilah. Jadi Prof, sekarang tadi nak tanya soalan, mungkin boleh terus tanya soalan kepada Puan Audrey kita. Okey, saya lihat industri pelancongan di Sarawak sebenarnya sangat berpotensi mempunyai pasaran luas, khususnya di peringkat domestik dalam keadaan sekarang ini. Jadi saya ingin bagaimana caranya untuk kita bagi ruang untuk dalam konteks peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan untuk menghidupkan semula industri pelancongan ataupun memulih semula itu pelancongan, sebab potensinya sangat besar walaupun dalam keadaan pandemik. Sebab apa kita lihat dalam konteks sekarang, pelancongan domestik itu perlu digerakkan, sebab kalau kita nak harapkan pelancongan daripada luar negara, daripada Eropah dan sebagainya, mungkin untuk waktu sekarang agak sukar. Tapi untuk menggerakkan pelancongan tempatan, bagaimana kita inisiatif yang telah dilakukan oleh pihak Federation Pelancongan ini? Mungkin boleh kongsi sedikit.
Ya. Prof, thank you, Prof. Awang, for that question. I think because of all the restrictions on travel, the government is encouraging the tourism players to be more internet savvy, to be more digitalized. And through the Sarawak Tourism Board, we have also given incentives to help them upgrade their websites so that they can actually reach out not only to domestically but to the world. So this would actually help people who are, for example, in handicraft. They can actually upgrade their websites to include their products. And also, what the state government has done through the Sarawak Tourism Board is to come up with the Sia Sitok program. Sia Sitok actually was from August last year until December 2020. It was very, very successful. And we generated about 1.5 million ringgit worth of business. This is actually for domestic tourism. So it actually helps inbound agencies. And we are actually getting our own Sarawak people to travel domestically to discover their own, all the attractions within Sarawak. A lot of times we travel overseas, but here we are actually encouraged to travel within Sarawak. So Sia Sitok, we had the support from the government where people could actually book these packages. They only paid 50% of the normal price, and the government, through the Ministry of Tourism, subsidized the other 50%. So it was a highly successful, and it also helped. There was a lot of work that was coming in, and travel agencies, tourist attractions had a lot of business coming in domestically. We will continue this. Our Yang Berhormat Minister of Tourism will be launching version 2 in March this year, which will go on until the end of the year. And although I know we're in the middle of this pandemic, but we are launching it, and people can just book the tours. They can travel at a later time when there are not so many cases. So this is one of the initiatives that are coming up, and we are also, the Sarawak Tourism Board is definitely encouraging people to be more digital savvy. Digital marketing is the way to go. So people can book. They even offer virtual tours. You see, so you can actually. People from West Malaysia when the borders are open and there's not so much fear of all this traveling, and especially with the vaccine coming up, I think people will be more confident to travel. So we are hopeful of that. Okey, Prof, baru-baru ni Puan Audrey, baru-baru ni seperti mana kita sudah maklum, Menteri Pelancongan Malaysia melancarkan satu inisiatif yang mana orang ramai yang ingin melancong ke Malaysia, melancong ke satu tempat, boleh menggunakan AR/VR. Itu antara salah satu inisiatif yang boleh kita digital tour, kita panggil digital tour. Virtual tour. Virtual tour. Okey, virtual tour. Tapi saya tertarik dengan insentif yang diberi oleh Kerajaan Sarawak tadi. Kalau kita dengar digital insentif yang mana kita boleh gunakan RM5,000 one off. Betul. Jadi ada 5 kategori. 5 kategori. 4 kategori ke 5 kategori, Puan Audrey. Satu untuk sesiapa yang ingin memperbaiki website dia. Okey, dan ada search engine kat sana. Maksudnya kalau orang pergi ke website tersebut terus buat search, nampak company dia, nampak tempat dia. So itu antaranya lah. Tapi sekarang ni mungkin kita boleh bercakap tentang produk. Kalau kita melihat Thailand, kalau kita melihat negara luar macam Indonesia, di Bali contohnya. Of course sudah pasti sekarang ini sempadan ditutup di beberapa negara, tetapi bila sempadan dibuka nanti, mungkin Sarawak kita boleh persoalkan tentang produk kita. Do we have products, kata orang tu, untuk kita jual kepada pelancong kita. Apa pendapat Prof tentang ni? Produk tu penting sebenarnya, Prof. Kita perlu wujudkan itu. Produk itu bagi dalam bentuk material culture. Kita lihat kan selama ini kita selalu dikaitkan dengan sape, puah kumbu, Arkad Lapis Sarawak. Itu dari segi material culture. Dari segi heritage yang kita ada, kampung budayanya, Mulu, Taman Negara. Jadi kita nak selain daripada apa yang ada, apakah perkara lain, ikon lain yang boleh kita perkenalkan untuk Sarawak. Betul.
So perkara lain yang boleh kita perkenalkan produk. So Puan Nordin, ya. Okay, Prof, we also have, I think the Semenggok Nature Reserve, they have also been doing live Facebook feeds on feeding of the orangutans. Oh ya, saya pun pernah tonton tu, betul? Yeah, Okey, yeah. ya. So I think, and this is all because of technology. We must really make use of technology. Actually, in the interior, a lot of the handicraft operators, they do really very, very nice products. But yeah, it's not known enough. So we hope that through, they should leverage on technology and even doing a proper website to make known what they can offer, so that it's not only for the domestic market, but it's for the global market, and they can, they can make, they can accept orders on the phone, and actually even now Sarawak Tourism Board is also still actively producing videos of places that are here, so that we're not off people's radar. We are always on people's mind. So we don't want to be forgotten. And also in the meantime, I think we are also upgrading our guides and upgrading their skills, upgrading their information, so that they will be able to be ready when really the borders are open. Sarawak Tourism Board is also developing a very good travel app. Okay, that people can actually see, and different places you can actually see what it's like, and Also, I want to say one of the initiatives which the state government has done, which is also really helping one sector, is the hotel sector, and this is through the quarantine hotels. Okay. A lot of the hotels and accommodation have really been struggling with a drop in tourist arrivals. So through the quarantine hotels, thanks to the state government, they are covering the cost of Sarawakians coming back to Sarawak. Okey. And sebenarnya quarantine hotel ni bagus. Satu point yang bagus sebenarnya, kita akan cakap lebih lanjut lepas ni. Tapi sebelum tu, Puan Audrey, kita kena berehat seketika. Jadi kita akan kembali selepas ini. Ya. Okey, kita kembali dalam rancangan Randau. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Jadi kita terus pergi pada soalannya tentang kuarantin tadi. Itu adalah satu inisiatif yang boleh dikatakan inisiatif tambahan yang boleh diguna pakai oleh pemain-pemain industri ni. Okey, jelaskan sikit, Audrey. I think for the quarantine hotels, which is really I'm very proud that this happens in Sarawak. I think not so much in other states, but our Sarawak government actually is supporting a lot of tourism players, such as the hotels, even the travel agencies who provide transport, pick up the people from the airport and send them to the hotels, and even there will be need for catering. So all these are all tourism players as well. So we have throughout Sarawak, and I think this has really helped to keep the numbers of cases down, because people have to do the mandatory 14-day quarantine when they arrive in Sarawak. Also, there has been also some other sokongan untuk meringankan beban kewangan perniagaan. Itu dari segi federal kewangan. Kewangan, yes, exactly. Okey, itu mungkin dah itu akan di highlight oleh Prof ni nanti. Ada tadi Prof bercakap tentang bantuan-bantuan macam tu untuk ditanyakan. Macam mana, Prof? Okey, apa bentuk inisiatif lain yang diberikan, yang ada, yang boleh dimanfaatkan oleh pemain sektor pelancongan ni, Saudara Andre? Ya. I think under the Penjana Prihatin Tourism financing, Prof, but this is a federal initiative. There are various, there's a pembiayaan microcredit. To my knowledge, there's about 400 million ringgit worth of microcredit available. And this actually can cover hotels, maybe the 1-2-star homestay operators, those wanting to start small businesses, catering businesses, handicraft operators. So these are microcredit loans. Under this also, the sokongan untuk meringankan beban kewangan perniagaan, there's 2.4 billion
This is to ease the financial burdens, 50% tax remission, special tax exemption, reduction in rental rates. Okay, and then there's also the sokongan sector pelancongan, which is valued at 1.8 billion, and these are actually tourism tax exemption given for hotel operators, and at the moment as well, the service tax we do not pay. We are exempted. Hoteliers are exempted from paying the SST. Okay, the 6% SSFT, and also income tax exemption of 1,000 ringgit. So, oh yes, and then there's also sokongan for sector seni, budaya dan hiburan. Oh. I understand there's about 225 million ringgit. All these actually, if you people can go onto the website, the Penjana Tourism Funding, all the details are there, and it really covers the whole sector of tourism players, from those making handicraft to catering to accommodation providers to tourist guides and boat drivers and things like that. Yeah. So ini boleh dimanfaatkan oleh pemain industri dan mereka boleh pergi terus ke laman Sesawang, website Kementerian Pelancongan untuk mendapatkan insentif ini. Correct. Ya. Okey, Prof. Banyak sebenarnya bantuan lain ni, Prof. Jadi saya pun kalau kita nak sebut satu-satu lagi mungkin terlalu tidak cukup masa kita sebenarnya, Prof. Tapi apa pun saya rasa benda ini ataupun perkara ini, manfaat ini boleh saja diguna pakai oleh semua pemain industri dalam sektor pelancongan ni di seluruh Malaysia. Cuma difokusnya di Sarawak sekarang ini ada kelebihan sikit sebenarnya, Prof. Sebab kerajaan Sarawak membuat satu insentif tambahan untuk kita punya pemain industri, Prof. Ya, betul. Sejauh mana, yang penting kan ini, sejauh mana kan rakyat dekat negeri Sarawak ini memanfaatkan bantuan tersebut dengan secara sepenuhnya. Bantuan sudah ada, jadi akhirnya bergantung kepada individu itu, kelompok industri itu untuk memberikan maklum balas dan melaksanakan berdasarkan bantuan tersebut. Saya kira mereka bukan saja bergantung kepada bantuan, sebenarnya mereka sudah ada kemahiran yang sedia ada. Kemahiran dalam konteks IT misalnya ada. Jadi kita nak gabungan daripada bantuan, kemahiran dan juga faktor semula jadi di negeri Sarawak ini dimanfaatkan. Saya kira ini suatu yang orang kata blessing in disguise. Sebab sebelum ini kita fokus kepada Santubong misalnya. Barangkali kampung Buntal sebelah itu kita kurang melihat. Jadi ini satu, saya kira satu orang kata blessing in disguise di sebalik pandemik ini. Ya, itu satu poin yang bagus sebenarnya. Kita ada tempat, ada lokasi-lokasi yang menarik yang kita boleh highlight ataupun kita boleh promosikan sebenarnya. So macam mana Puan Audrey melihat perkara ini? Bantuan dah ada, bantuan dah banyak yang kerajaan sediakan. Sejauh mana pemain industri ini menggunakan bantuan-bantuan tersebut? Contohnya dengan mencantikkan lagi tempat-tempat yang ada homestay, hotel dan sebagainya. Macam mana tu? Well, for these microcredit loans, I think they can apply to upgrade their properties, but also I think as they leverage on technology, and they can highlight this through the internet, as you say, virtual tours. You know, they can actually get people to experience what their attraction has to offer, and also, as I said before, the Sarawak Tourism Board, it doesn't stop their marketing of Sarawak. They are continually producing videos, producing short clips, and these are constantly being shot on their website, and also they have got a huge database of Sarawak-friendly people who will come again to visit Sarawak, who have come and who will come again to visit Sarawak. So the Sarawak Tourism Board is aggressively reaching out to these people. And, jadi kalau untuk mendapatkan bantuan dengan daripada Sarawak, Kerajaan Sarawak ni berurusan melalui Sarawak Tourism Board, begitu ataupun yes, they can apply through, but of course they have to be registered companies, and better still if they are members of Sarawak Tourism Federation, the different associations, we will help them. We will help them to process their applications. Yeah. Okey. Jadi jelas sebenarnya, dah jelas Prof,
banyak Ya, bantuan betul. yang kita boleh berikan kepada pemain industri sebenarnya untuk kita merancakkan lagi, melestarikan sektor pelancongan kita. Tapi sebenarnya Prof, sekarang ini kita dah tak cukup masa. Kita sebenarnya dah berada di akhir rancangan. 30 minit tak cukup lagi untuk kita bincangkan. Tapi apakan daya, ini sahaja yang mampu kita berikan kepada penonton kita. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Audrey kerana sudi bersama kami Thank you, berkongsi Shireen. tentang ilmu ataupun pendapat ataupun juga bantuan yang boleh diberikan kepada pemain industri, khususnya kepada rakyat Sarawak yang berkecimpung dalam bidang-bidang perniagaan berkaitan dengan pelancongan ini. Dan kepada Prof, terima kasih hari ini, terima kasih kerana Sama-sama. meluangkan masa juga jauh dari KL, cuma kita ni cuma boleh berskype ya Prof. Jadi saya harap kita berjumpa Terima dalam kasih. rancangan yang lain. Terima kasih. Jadi kepada semua, jadi pemain industri dalam sektor pelancongan di Sarawak. Jadi inilah masanya, gunalah peluang ini untuk kita manfaatkan insentif-insentif yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak ataupun Kerajaan Malaysia sendiri. Antaranya di Kerajaan Sarawak tadi, insentif dari segi digital. Yang mana kita boleh gunakan enhance kita ataupun memperbaiki, menambah baik website kita, menambah baik teknologi dari segi app dan sebagainya untuk kita mempromosikan produk-produk kita. Tapi paling penting sebenarnya kita sendiri sebagai pemain industri, kita perlu fikirkan cara yang terbaik secara kreatif bagaimana untuk menambah baik perniagaan kita dalam kita menghadapi pandemik ini, dan sehinggalah nanti bila sempadan dibuka, pelancong datang, kita dah ada produk yang bagus sebenarnya. Itu penting. Jadi sediakan produk yang baik, yang kreatif, yang mana kalau orang datang sini, dia akan beli, dia akan bawa balik. Itu penting sebenarnya. Jadi itu saja dalam rancangan Randau kita pada malam ini, sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang pada setiap Khamis 8.30 malam. Dan yang pastinya kita akan membawakan topik-topik yang menarik. Jadi apa pun saya ingin akhiri rancangan Randau ini dengan terus tonton rancangan Randau at TVS 8.30 malam setiap hari Khamis. Terima kasih.